नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक नुआ ब्लॉग को आपण मान अनेक अनेक स्वागत। तो आज सकाळू उठी सारे सकाळू 5टार उठी आज सबुदिन तो भी अभ्यास हो गला 5टार उठापी कि किसी दिन पूर्व बहुत सारा माने खराब अभ्यास होता माने आम जब घर सिफ्ट करूँ तो केतले खाଇବା केतले पीवा किसी भी ठिकना नाला तो से कौन है तो आम 7टार भी के उठुलु के माने 7टा 7:30 के 6टा माने के भी उठे के भी कम कर किसी भी गोटे टाइम टेबुल नाला किंतु व्यस्तता भितर तापर ये सब जहाँ सेट हो सारापर मो टाइमिंग जहाँ अभी चलती 5टार उठी जाऊँगी सबुदिन तेज 5टार उठे मत मेन टार्गेट तो 4टार उठार अच्छी किंतु अबे जेहेतु एत शीघ्र मैंने अभ्यासटा हेनी तो से 5टार अभ्यास किसी दिन रोचे मोर 4टा रात उठी बाकी सकाଳେ गाधे पाधे कि आगे ठाकुर बासन बासन सब धोई सारापर ये आज गरम पानी पीची गरम पानी पी किसी समय बसिकी पी सारा पूजा कली पूजा कर सारापर किसी समय एक्सरसाइज कली एक्सरसाइज तो करवा निहाती जरूरी जो ये गोटे कथा किसी दिन है माने मार्क कर एक्सरसाइज जो मुझे न करुँच ना से मत एत आलसी दिन जाऊँगी माने किसी काम करने ही इच्छा होनी एमती गोटे माने देह गोटे आलसी लगुच जो भी एक्सरसाइज कर मोर सब कम रुटीन के साथ मोर सब कम ही हो जाऊँगी और देह फुर्ती लगुच करने और किसी दिन है मतलब बहुत दिन है माने गैप माने मास 2 मास ही हो जाता मोर सब माने एक्सरसाइज भी काम धंदा जहाँ भी मोर रुटीन जहाँ दिन भर रहे किसी भी कम माने ठीक टाइम टेबल से हो नाला तो आज जेहेतु एबे पुणी पुराना रुटीन को पलि आसी खुशी लगुच जहाँ भी उठी पार्टी सकाळू मु 5टारू तो उठी किसी समय एक्सरसाइज कली एक्सरसाइज कलापर जो एक्सरसाइज करछि मु घरे एबार बाहर आसुची बाहर गैलरी ही कर गैलरी ये जो मिलूँ आमरी तो टिके स्पेस अच्छी अधिक तो मत एक्सरसाइज कर सका तो कहीं उठी भी ना उठे माने कहीं उठी भी ना तो मु सका बाहर को आसी जाए बाहर आसिक ये एक्सरसाइज कर किसी दिन है तो प्रथम दिन तो थोड़ा नर्वस लगे किंतु के देखिए कौन माने कौन देखिए कर सेकेंड दिन दर किसी भी नुहे देखले भी मतलब किसी फरक पड़े तो सकाल कहीं सकाल तो किसी कम सा ना 5टा तो कहीं उठी नथे तो से मो कम भी हो जाए और घरे भी क्या डिस्टर्ब हेनी लाइट चालू कर ये कर तो से बाहर को पलि आसे किसी समय एक्सरसाइज माने गोटे घंटाटे कर हो सारापर पुणी जाके बाकी सब कम करी तो ये मुझे जो देखी आमर बटरफ्लाई तो आसन निहाती जरूरी करवा कहीं आम जो पीसीओडी प्रॉब्लम रोचे ना तो तादर माने ठीक है तो निहाती बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिया दरकार तापर समय मेडिटेशन करी तो मेडिटेशन कला बेलू कि माने गोटे रूम रे जड़े उठी जाइए तो आम गोटे फ्लोर रे 4 जन मैंने 4टा रूम अच्छी तो 4 आम रूम पाखे आउ जन तो सी उठी जाइए ठीक अच्छे मुझे ध्यान देली मो मोर एक्सरसाइज लगिगली तापर बाकी ये 10 मिनिट माने 5 मिनिट फास्ट करूँ एवं किसी समय बढ़ी बढ़ी 7 मिनिट 8 मिनिट हो गले मैंने मेडिटेशन करने तो भल से मेडिटेशन भी होगला तापर आज तो माने से दौड़ भी लगे थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने भूली गली तो से माने आम गैलरी रू यू माने 10 राउंड मार्च में दौड़ दौड़ी तो जेहेतु अभी नुआ जगह तौक जाई हेनी तो बाकी सिक्यूरीटी वगैरह ये माने एबे रखाए तो ये सब सुविधा हो गले तापर मु तौक जाकि जहाँ मैं सका चलाचला करके आसे से सब कम सरलापर समय 5 मिनिट थोड़ा बसिले तर पानी फानी पी सारापर बाकी अभी पुणी रुटीन जमी चली लगिगली तो आज रुटी आउ कोबी भाजी बनार था तो सकाल जेहेतु समस्ते टिफिन लेके जाती तो से एकाथर रुटी आ सब बन दिए तो खरा खाया जहाँ जेहेतु शीत दिन ठंडा खायापी भल ही लगने से एकाथर रोषे कर दिए किंतु शीत दिने किसी गरम गरम खाया भल लगे से एकाथर खरा बेले जहाँ आम घरे तो आम 2 जन ही रोचु स्टैंड को बाकी जहाँ बनाया कथा मुझे खरा जहाँ खरा बेले बना दिए बाकी सका रुटी सब्जी चाय सब चालू रहे तापर से सब हो सारापर ये गोटे आज गोटे देखा ये आगू आप देखिए गोटे आमर कौन कहले महुमाछी महुमाछी मत
ଏତେ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ମହୁମାଛିଟା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆସିକି ତଥାପି ବସିଛି ଏ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋ ପଛପଟେ ବସିଛି ଆସିକି। ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କରିଦିଏ ନା, ସେ ସିଧା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଡରିକି ମୋ କାମ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେପଟେ ବସୁଛି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ସେଥିପାଇଁ। ତ ବାକି ସେ ଆଜି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ସବଜିର ଇଏଥିର ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ରାଗ ଆଖି ବି ଜଳୁଛି ତେଲ ବେଲରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରି ରଖିନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଉଡ଼ିକି ଯାଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖୋଲିବିନି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲି, ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଦିନ ହେଇଗଲା ନା, ତ ସେ ପୁଣି ସେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ତ ସବୁ ସକାଳେ ବି ହେବ ସେମିତି ଆସିବ, ରାତିରେ ବି ହେବ ସେମିତି ଆସିବ, ମାନେ ମୋରି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ସକାଳେ ଆମର ଏଠି 7ଟାରୁ 8ଟା ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ରହେ, ମାନେ ରାତିରେ ବି 7ଟାରୁ 8ଟା ବି କିଚେନ୍, ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ, ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ରୁହେ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସକାଳ ମାନେ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ, ଖରାବେଳେ କାରଣ ଖରା ତ ବହୁତ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଖରାବେଳେ ସେ ଆସେ ନା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆଉ ରାତି ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ ସେ ନିହାତି। 1 ହଉ 2ଟା ହଉ ଆସିବେ ରୋଜ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ତାହେଲେ ଜାଲି ଲଗାଇବାର ଅଛି, ତ ପଛରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଲି ଲଗାଇବା ଅଛି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗ ଲଗାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠିକି ମୁଁ ବେଡ଼୍ ସବୁ ସାଇଜ୍ କଲି, ବିସ୍ତରା ବଗେରା ସେସବୁ ସାଇଜ୍ କଲି, କାହିଁକିନା ଏଠି କମ୍ ବେଡ଼୍ ଏସବୁ ପାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାପା ଶ୍ରେୟାନ ଶୁଅନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାକି ଶ୍ରେୟାନ କାମ, ଶ୍ରେୟାନ ବାକି ତା'ର ତ କାମ ରହୁଛି, ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସ୍କୁଲ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରାଅ, ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସି ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ତାକୁ ଆସିଗଲି। ତ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ବାକି ଯେଉଁ କାମ, ତାପରେ ଘରେ ମୁଁ ଆସିକି ଥୋଡ଼ା ରିଲ୍ସ ବନାବାର ଥିଲା, ତ ସେ କିଛି ସମୟ ବନେଇଲି। ବସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ କଲି। ଶ୍ରେୟାନ ଆସ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଯାଏ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସେ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଦିଏ, ବାକି ମୋବାଇଲ୍ କାମ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଏଠି ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ କଲି। ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାକି ଶ୍ରେୟାନ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ବି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଲଞ୍ଚ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ଏଇଠି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାର ବି ଯେଉଁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ହୋମୱାର୍କ ବସେଇ କରିଦିଏ। ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯାହା ବି ହୋମୱାର୍କ ଦିଏ ତାକୁ ସବୁ ସେଇ ସମୟ ହିଁ ସାରିଦିଏ। ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାହା ଆମର ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିବାର ଅଛି କି କିଛି ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ସମୟ ହିଁ କରେ, ଯେଉଁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ସେସବୁ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯେହେତୁ ବି ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଛି ନା, ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗୁଥିବ। ତ ନିଦ ମାନେ ମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନହେଲେ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ବି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ସେଇଠିକି ଶୋଇପଡ଼େ। ତ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠିକି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କପଡ଼ା ବଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଆଜି ଘଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କପଡ଼ା ସବୁ ଭଲସେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଲି। ତ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ନ ପିନ୍ଧିବା କପଡ଼ା ସିଏ ବି ରହିଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଭରା ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ଏତେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବାହାର କର, ସଜାଡ଼, ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଦେବି, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧୁଛି ଏବେ ଆଉ ଯାହାକୁ ନ ମାନେ ପିନ୍ଧୁଛି ସେସବୁ ଅଲଗା ଜାଗା ରଖିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛି, ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସାରା କପଡ଼ା ସେଇଥିରେ ରଖିଦେଲି ଯାହା ନ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ଏବେ। ତ ବାକି ଆଜିର ଦିନଟି ଏହିପରି ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।